Ni hao, this is me again, Amazing, and welcome back to my mini vlog. And for today's vlog, guys, nagluto dahil mi og spaghetti pababa at pataas. Guys, I'm with my momshis, Momshi Dede, Momshi Chacha, and Momshi Malot. Happy ko kay gana ko sa ba. So guys, manda dito, amo rin tagaluto kay si Momshi Chacha, og giubanan po siya ni Momshi Dede og ni Momshi Malot. Well, kay baba mo guys, agahong roll diha taga video. By the way, Ma'am si Cha, unsa may mong chika diha, tan-awa minuluto kay basig mapagod. Bitaw guys, nagchika-chika rami ana sa among mga nagian as a mother. And therefore, I conclude that being a mom is not easy, pero laban lang kay maigi pangita. Kay nga nung ni-enter bitaw, no? So sa dili ra nadugay guys, is nag-slice sila sa mga ingredients diha, and look at Ma'am si Didi, nga nung hilak man na siya guys, kinsa ba ni away og si Ma'am si Cha-Cha. So guys, sa onion ra na nga nung nakahilak sila. Kay nga nung bitaw po ning onion no, nga makahilak mo jud ta once slice nato. So sa dili po magdugay na naday among pasta, and look at that, natapos na rin ug nahuman na, and it looks so yummy. And ang dami talagang cheese na nilagay namin dyan guys, para maging juicy-licious, yummy-licious, chicken joy. Ay dili day, spaghetti di ay. So while shred si Ma'am si Cha-Cha diha og kuan cheese, napo siya mga kuan guys, audience, si Ma'am si Malot, Ma'am si Didi og kanang iyang baby girl na si Ella Bell. So sa dili po na dugay guys, it's time to eat. So guys, excited na ang mga persons nga mukaon sa yummy licious nga spaghetti licious. And dadami mga guys, grabe kalami ang mga guys, sa sobra kalami murag ninyo. Pero dili ko musaba guys kung kinsay nagluto, pero nara diha sa video. And every time I ask some individual na kumusta ang maha, na sila okay lang. But back in their mind, na sila grabe kagahi. So, malo to guys. Bye! Shashani!